मैं इतना जरूर कहूंगा कि परीक्षा पे चर्चा मेरी भी परीक्षा है। और देश के कोटि कोटि विद्यार्थी मेरी परीक्षा ले रहे हैं और मुझे ये परीक्षा देने में खुशी होती है, आनंद आता है, क्योंकि मुझे जो सवाल मिलते हैं लाखों की तादाद में, बहुत प्रोएक्टिवली बच्चे सवाल पूछते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, व्यक्तिगत पीड़ा भी बताते हैं। मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है कि मेरे देश का युवा मन क्या सोचता है, किन उलझनों से गुजरता है, देश से उसकी अपेक्षाएं क्या है, सरकारों से उसकी अपेक्षाएं क्या है, उसके सपने क्या है, संकल्प क्या है। यानी सचमुच में मेरे लिए ये बहुत बड़ा खजाना है। और मैं तो मेरी सिस्टम को कहा हुआ है कि इन सारे सवालों को इकट्ठा करके रखिए, कभी 10-15 साल के बाद मौका मिलेगा तो उसको सोशल साइंटिस्टों के द्वारा उसका एनालिसिस करेंगे। और पीढ़ी बदलती जाती है, वैसे स्थितियां जैसे बदलती जाती हैं, वैसे उनके सपने, उनके संकल्प, उनकी सोच कैसे बहुत माइक्रो तरीके से बदलती है, इसका एक बहुत बड़ा थीसिस शायद ही इतना सैंपल किसी के पास नहीं होगा जी तक। आप लोग मुझे सवाल पूछ करके भेजते हैं। चलिए लंबी बातें नहीं करते हैं, मैं चाहूं পরীক্ষার আগে মনে নানা চিন্তা দুশ্চিন্তা থাকে। পড়ুয়াদের মনোবল বাড়াতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক অভিনব উদ্যোগ নেন। শুরু করা হয় পরীক্ষা পে চর্চা, যেখানে পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পড়ুয়াদের যাবতীয় প্রশ্ন, তা সে পড়াশোনা বা পরীক্ষা নিয়েই হোক বা ক্যারিয়ার, সব প্রশ্নের উত্তর দেন প্রধানমন্ত্রী। 27 জানুয়ারি দিল্লিতে আয়োজন করা হয় এই অনুষ্ঠানের। এবারে মোট 38 লক্ষ পড়ুয়া নিজেদের নাম রেজিস্টার করেছিলেন। মোট 20 লক্ষ প্রশ্ন জমা পড়েছে। এনসিইআরটির তরফে সেই প্রশ্নের ঝাড়াই বাছাই করা হয়। এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রশ্নোত্তর পর্বে মোদী জানান, সময়ানুবর্তিতা অত্যন্ত জরুরি। পড়ুয়াদের সময়ের সঠিক ব্যবহার নিয়ে পাঠ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, শুধু পড়াশোনা বা পরীক্ষায় নয়। देखिए, सिर्फ परीक्षा के लिए ही नहीं, वैसे भी जीवन में टाइम मैनेजमेंट के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। परीक्षा और नो परीक्षा, आपने देखा होगा काम का ढेर क्यों हो जाता है। काम का ढेर इसलिए हो जाता है समय पर उसको किया नहीं इसलिए। और काम करने की कभी थकान नहीं होती है जी, काम करने से संतोष होता है। काम न करने से थकान लगती है, सामने दिखता है अरे इतना सारा काम, इतना सारा काम, और उसी की थकान लगती है। करना शुरू करें। दूसरा, आप कभी कागज पे अपना पेन पेंसिल लेके डायरी पे लिखिए, एक हफ्ते भर आप नोट कीजिए कि आप अपना समय कहां बिताते हैं। अगर पढ़ाई भी करते हैं तो कितना समय किस विषय को देते हैं, और उसमें भी शॉर्टकट ढूंढते हैं कि बेसिक में जाते हैं, बारीकियों में जाते हैं। थोड़ा अपना एक एनालिसिस कीजिए। সময়ানুবর্তিতা অত্যন্ত জরুরি। কাজ নিয়ে ভাবলেই বরং ক্লান্তি আসবে, তার থেকে না ভেবে আগে কাজ করা শুরু করুন। পড়তে বসে কোন বিষয় পড়বেন তা সময় অনুযায়ী ভাগ করে নিন। শুধুমাত্র পছন্দের বিষয়ে সম্পূর্ণ সময় খরচ না করে প্রথমে অপছন্দের বা কঠিন বিষয়ে আধ ঘন্টা, তারপর পছন্দের বিষয়ের জন্য 20 মিনিট বরাদ্দ করুন। এভাবে পড়লে সমস্ত বিষয়ই পড়া হয়ে যাবে। পড়ুয়াদের উপরে পড়াশোনার চাপ ও পরিবারের প্রত্যাশা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী
ক্রিকেট খেলার সঙ্গে তুলনা টানেন। মোদি বলেন, ব্যাটসম্যান যখন ব্যাট করেন স্টেডিয়ামে সবাই তখন 4-6 বলে চিৎকার করলেও ব্যাটসম্যান যেমন নিজের খেলার উপরেই নজর দেন, ঠিক সেরকমভাবে পড়ুয়ারা যেন পরিবার বা সামাজিক চাপে না পড়ে শুধুমাত্র নিজের পড়াশোনাতেই মন দেন। প্রত্যাশা প্রসঙ্গে মোদির পরামর্শ, প্রত্যাশা থাকবেই, তা বলে নিজের ক্ষমতা সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল হওয়া প্রয়োজন, কারণ নিজের ক্ষমতাকে ছাপিয়ে কোনো কিছু করতে গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে।